akong gakaon ka ginamos nga adunay espada nga mga sili. Ala nga, uy. Kay Domingo man karon og walay kuryente tibuok adlaw. Sa tiban ba nang hunong mi nagpalit mi og sagi. Namalit sad mi og bali 20 nga ginamos de kay atuan ni siyang gisahon. Naay mga ginamos baligya sa tiban ban katong sila mismo ang gahimo. Dayon nang uli mi sa balay. Pag uli sa balay ato dayong gihaling ni mahiwaga natong abuhan diri Kay lutuon naman nato ato ang lamian nga mga sagi. Dayon pagkalutuan na excited na kaayo kumukaon no kay perti na jud akong gutuman no paniud to biya na nako. Tas dugay-dugay na pud ko wala kakaon og saging ba. Usa pud ni sa akong mga paborito. Pagkaluto sa saging mga na dayon ako ang gibuhat diri gisagol na ko ang ginamos ug ang kanagong sili nga dag. Mo na ang ginatawag namo sa Bisaya nga espada nga sili kay pinataas man siya. Dayon mao na atong isawsaw daha sa atong mahiwagang ginamos sabay sa atoang saging. Nasayod ba mo nga kanang espada nga mga sili karaniwan na siya nga ginasagol jud sa mga paksiw ug lain-lain pang mga putahe. Pero ambot lang jud nako kay ganahan jud kay kog espada nga sili.